Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi bareng saya Nelma Daan dalam Dia Indonesia. Di mana Dia Indonesia ini menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang Indonesia hebat di seluruh dunia. Dan kali ini aku sudah bersama dengan ayah dan anak yang baru saja menerbitkan buku komik Indonesia yang mereka buat di Inggris. Keren banget kan? Gimana ceritanya? Langsung aja, ini dia Pak Nurul dan Kansa. Halo, Assalamualaikum. Malam. Apa kabar Pak Nurul? How are you, Kansa? I'm good. We are good. So, Pak, can you introduce yourself and Kansa as well? My name is Muhammad Nurul Islam. I'm Kansa's dad. I'm currently working as an e-learning developer in the UK. My name is Kansa, and I'm 13. My birthday was a few days ago, and I'm in year 8, and I like to draw. Happy belated birthday, Kansa. So how old are you? Sorry, 13? 13. 13. Which grade is it? 8. Year 8. 8 itu berarti SMP kelas 2 ya, Pak ya? Ya, kelas 2. Teman-teman, aku mau kasih tahu sedikit. Kami ini sebetulnya bertetangga. Jarak rumahnya 5 menit jalan kaki. Tapi karena keadaan di UK sekarang lagi masih lockdown dan jadi tidak memungkinkan kami untuk bertemu langsung. So, Pak Nurul, tadi aku cerita sedikit di depan kalau misalnya Pak Nurul dan Kansa ini baru saja melaunching komik bahasa Indonesia. Bapak di Inggris, kemudian komiknya bisa terbit di Indonesia. Ya, saya dihubungin, kan saya juga aktif bikin komik di Indonesia lewat Lee Komik. Sama dari Inggris, terus terbit di Indonesia. Ini ada teman namanya Ridwan Syaroni dan Mas Sigit yang punya penerbit dari Ihsan. Hubungin saya, nawarin Kansa kira-kira mau ikut kompilasi nggak gitu, kompilasi komik. Ya Kansa emang seneng gambar sih, tapi belum pernah bikin komik, benar-benar komik gitu. Jadi ini pengalaman pertama. Saya tawarin sih ke Kansa, dia bilang, oke, disuruh bikin kayak audisi 1 halaman, sama kasih sinopsis ceritanya apa. Kebetulan Kansa seneng gambar naga. Jadi saya bikin cerita dengan tokoh naga, lalu dia gambar orang belum jago, tapi gambar binatang yang orang-orangan, anthropomorphic ya. Jadi dia senangnya gambar begitu. Jadi ya tokoh utamanya kucing berjilbab, kan perempuan, kucing berjilbab pakai naga. Jadi kita gabungin berbagai unsur gitu. Dari Inggris, dari Indonesia, campur-campur aja gitu. Jadi bikin ceritanya itu. Jadi cerita kisah berdua antara tokoh utamanya namanya Nala, kucingnya, karena saya senang lihat Nala di Instagram. Lalu nama naganya yang kasih nama ibunya Taring Geni atau Fire Fang. Kalau Kansa kan senang How to Train Your Dragon. Dia udah baca semua bukunya. Wow. Jadi model nama ini selalu begitu 2 kata. Dan cari yang cocok mana agak susah. Jadi ibunya bilang oke, Taring Geni aja, Fire Fang gitu. Geni kan orang Jawa, geni ya. Taring Geni. Geni kan api. Jadi ya jadilah itu Nala dan Taring Geni dan Taring. Petualangan Nala dan Taring. Ini memang ceritanya untuk anak-anak seusia Kansa, seperti itu ya Pak ya? Ya, intinya sih berbuat baik ya. Jadi di cerita itu sih, karena saya bikin cerita, ceritanya ada menolong orang tua, ada misalnya doa naik kendaraan, kayak gitu-gitu. Kompilasi komik yang di dalam bab-babnya, salah satunya ada yang dibikin sama Pak Nurul dan Kansa gitu ya Pak ya? Betul. Jadi komiknya ini seputar adab berbuat baik, seperti itu ya Pak ya? Ya, berbuat baik. Now, Kansa, where did you get the idea for making this story and the character?
So we put together a bunch of things that we've seen before in books and shows and things like that. And we put our own spin on it and had our own ideas, put it all together. And we put both me and my dad's ideas together into the book and just worked around things and made the story. Keren ya. So, ini kita mundur sedikit ya Pak. Sebelum adanya bikin komik seperti ini, Kansa ini memang kan talented sekali ya. Dia pernah dapat penghargaan, ikut kompetisi, kemudian dapat penghargaan. Bisa ceritain nggak sih Pak, awalnya Pak Nurul dan Ibu ini nemuin bakatnya Kansa menggambar gimana Pak? Awalnya gimana ya? Nggak tahu ya. Kan saya kan suka gambar juga. Jadi dia mungkin lihat saya ya. Mulai Kansa suka kelihatan tarik-tarik ke gambar gitu, umur berapa Pak? Mungkin sejak masuk nursery kali ya, karena dia suka urut-urut gitu. Dulu waktu kecil dia kan susah ngomong tuh, agak telat. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi saya suka mancingnya, saya doodle gitu, dia suruh ngomong ini apa gitu. Atau kebalikannya gitu, dia request, misalnya sebut sesuatu plain gitu, tapi dia lagi belajar ngomong ya, jadi ngomongnya ada gitu. Oh, jadi saya gambar plain, ibunya juga gitu, jadi udah buat mancing dia ngomong gitu. Terus sebelum dia masuk nursery, begitu masuk nursery ternyata dia cuma butuh temen aja, ngomongnya cepat keluar gitu, tapi bahasa Inggris ya. Kalau ngomong Indonesia dia nggak mau. Dia nggak mau. Belum. Tapi dia ngerti, kalau kita ngomong tuh ngerti sih. Pasti. Ya pernah saya gambarin juga di komik itu. Ini Pak Nurul yang bikin? Ya, ini kompilasi juga. Ini ada e-booknya. Papomix? Ya. Oke, ini tahun berapa Pak? 2014. Ini dia yang saya ceritain, AMKM. Anda meminta kami menggambar gitu. Dia ceritanya yang tadi saya ceritain, ibunya Kansa bilang apa gitu, nanti kita gambar gitu. Oh, oke. Itu perjalanan waktu Bapak iniin Kansa, ngelatih Kansa dituangin di dalam komik di situ? Iya, ada cerita. Ada di Google Play, ada. Kalau mau baca. Wah, misalnya waktu dia bayi, ngapain gitu. Nama tokohnya Kansa juga? Ya, saya dengan Kansa, dengan ibunya. Wow. Karena komik kan, itu cerita para ayah dalam komik gitu. Jadi, I see. bapak-bapak pada bikin komik. Iya. Bisa dilihat ada di Google Play. Kansa waktu itu juga pernah sebelum terbitnya buku ini, before you launch the comic, Kansa, you also won the competition. The prize is your drawing is put in the billboard something. Can you tell about it? 10 years old when I did it, and I think I saw it in an advert somewhere. Okay. Or my mom saw it somewhere, and then we're just like, hey, we can do this, seems pretty fun. And then it took forever for me to think of something, and I procrastinated a lot, right? I procrastinated a long time until it was like the day or 2 days before the deadline, and finally I did it. And then I went to the jury first, yes. A jury of 2 or 3 from like all people from all over UK, and they selected. She was for the Southeast England representative. So Southeast England, wow. Yeah. So the jury picked up Kansa's picture as a representative of Southeast England. So it was put in Hitchin. Wow, that's really cool. So what is your drawing about that win the competition? It was a purple dragon, like a noodle dragon, has no arms, no legs, and it's just flying around in the sky over some mountains with some clouds, and it's just doing what a dragon does. Yeah, flying dragon. How did you draw it? Were you using pencils? Pencils, markers. Yeah. Pencils, markers, all mixed. You like dragon so much, isn't it? Why? Dragons are just very cool to me, and they've appeared in many places around the world. It's not just England, it's not just China, it's like Asia, Europe. It transcends cultures and places and continents, and dragons can be
whatever you want them to be. They can have 2 legs, no legs, 6 legs, 4 eyes. It can breathe fire, it can breathe lightning. It doesn't matter. Just do what you want with dragons, and yeah. But some of the kid thinks that dragons are scary because they can burst the fire and then with the look and everything. I don't think it's scary. I just think it's cool. I'm like, wow, this doesn't exist. It can breathe fire, makes it even more cool. It's not that scary to me. Kanza sendiri nih aliran gambarnya nih lebih ke apa sih, Pak? We don't think about style basically, but I don't know. It's like cartoony, no? It's like mostly Western cartoons, like in America or England, and then some slight anime influence or people that I've seen online. And yeah, it's just not something I really think about. I just draw what I want to draw. Oh, okay. So masih belum ini ya. So you haven't decide which one is your character when you draw, isn't it? Yeah, it's a mishmash of everything that because karena dia nontonnya kan ya masih explore juga karena dia kecilnya nontonnya Pixar ya sama ya anime animasi BBC terutama banyak dia nonton. Kita influence-nya itu aja sih. Sekarang sih lagi Naruto ya, jadi banyak gambar Naruto. Teman-teman, Pak Nurul ini aku dapat bocorannya juga beliau merupakan salah satu pendiri komik di Indonesia gitu ya, Pak? Dulu saya bikin komik indie namanya, komik karpet biru, ya dulu. Emang anak tukang komik gitu, anak komik. Walaupun kuliahnya ekonomi. Kuliahnya ekonomi nggak nyambung banget ya, tapi ya alhamdulillah ternyata nurun ya Pak bakatnya ke Kansa. Iya, saya nggak pernah bilang Kansa duduk sini Bapak ajarin gitu, enggak sih. Saya paling saya senang ngumpulin buku how to draw gitu. Dia suka lihat, begitu udah ngerti YouTube dia banyak ke channel-channel how to draw gitu. Ada ikut kursus nggak sih Pak? Bapak ikut kursus gitu nggak? Nggak, yang kursus malah kursus programming. Nggak ada kursus gambar. Dia gambar aja terus karena dia senang. Kalau dia dulu kan suka bikin kartu ulang tahun juga. Jadi gambar dia berubah terus. Jadi tadinya begini kartu ulang tahun. Ini masih umur 4. Wow. Umur saya 40. Wah, udah tegas banget ya Pak ya garisnya ya. Nah, ini sebelumnya. I spelled it wrong. Wah. Ini ya. Ininya ya, apa warnanya juga udah rapi banget, nggak keluar tuh. Sekarang gini. Itu udah detail loh. Terus ini yang belakang ini gambar dia. Itu digital apa manual Pak? Digital pakai handphone. Wow, pakai handphone. Pakai jari. How long you make that, Kansa? That's 4.5, 5 hours. Wow. It's not even a day. No. Wow, cool. Buru-buru soalnya. Karena udah deadline ulang tahun bapaknya belum bikin apa-apa. So, Pak, kalau di sekolahnya Kansa sendiri ya, kalau lihat anak bertalenta seperti ini, itu mereka ada apa nggak Pak? Atensi khusus nggak? No, nothing special, is it? They're just like, oh yeah, she's the smart kid who can draw, and I'm just like, okay then. Tergantung sekolahnya sih kayaknya. Karena kan sekolahnya fokus ke engineering ya. Engineering and PE. PE, jadi fokusnya ke, jadi mungkin art class juga baru mulai deh. Ini sekolah baru sih. Jadi belum diarahin. Kita kasih tahu sih sekolahnya kalau kan nerbitin komik, kalau nggak salah kepala sekolahnya datang sampai ini. Paling belakangan sekolahnya suka minta Kansa gambar bersama temennya, jadi ada berapa kayak spanduk safety Kansa yang bikin sama temennya kayak gitu-gitu. Jadi lebih dimaksimalkan untuk di internal sekolah dulu ya? Iya, tapi nggak ada special treatment, nggak ada, biasa aja. Gimana Pak responnya untuk komik ini sendiri Pak? Responnya katanya sih udah 954 eksemplar yang laku, cuma saya belum tahu. Kita saya jualan juga di Indonesia, buka toko online. Yang ngurus adik saya.
sekitar 40 eksemplar mungkin udah laku. Mungkin ya. Baru ini ya, padahal baru bulan Desember ya Pak ya? Ya, jadi ya. Ya, alhamdulillah juga orang masih pengen beli buku komik kan. Betul. Ada yang bilang, oh komik udah mati, orang maunya webtoon gitu, online gitu. Tapi anak-anak orang masih pada mau beli buku fisik gitu. Belum ada versi ininya ya Pak, e-booknya? Belum, saya belum tahu apakah akan mereka launch e-book atau enggak. Tapi yang Papomax itu tuh ada sih. So Kansa, have you get the royalty? I don't know. She got it at the royalty. I think it's 2 weeks in, and she got the royalty already. So Wow. Shared with how many? Another 11, 15 other kids. Are you happy you got your first? You earned your first money from your draw. Yeah. What will you see yourself in the next 10 years, Kansa? Will you be still focusing in drawing? I'm so bad at these questions. I don't know, because I'm not one to stay in one place all the time. I'm very spontaneous, always exploring new things. So I probably would still be drawing, even if it's not my main thing. But yeah, I don't really know, actually. Just hopefully somewhere good with some drawing, and hopefully I gotten better at drawing. Ternyata dari bakat menggambar yang anaknya sendiri justru tidak ikut kursus, otodidak gitu, dia bisa dapat hadiah, gambarnya bisa ditaruh di billboard di salah satu area di UK, kemudian juga sekarang bisa menelurkan komik. Pastinya ke depan kita tunggu lagi karya-karyanya Kansa. Tapi sebagai penutup Pak, aku mau minta ini dong tips dari Pak Nurul dan Kansa buat teman-teman, buat anak-anak nih yang seumuran anakku gitu, seumuran Kansa. Gimana caranya untuk tetap senang drawing? Draw what you want and do what you want. As long as it doesn't hurt anybody, then I'm okay with it. Because I think drawing is about enjoying yourself and expressing yourself how you want to, no matter what you're drawing, really. And some tips, try not to put yourself down too often, because a lot of artists do that, and it's just, you're not that bad. Believe in it. Jadi harus dikasih asupan yang banyak. Oke. Secara visual gitu. Maksudnya nggak ada gambar yang salah sih sebenarnya. Maksudnya gambar mewarnai keluar garis pun tidak salah gitu. Nggak ada yang salah gitu. Jadi ya sebanyak mungkin preferensi gitu. Ya Kansa kan suka gambar dragon, atau itu kan berdasarkan dinosaur. Dia kan sukanya dinosaur tadinya. Jadi banyak kasih buku. Dia banyak buku dinosaur. Jadi kalau ulang tahun dia maunya ke Natural History Museum, lihat-lihat dinosaur beneran gitu. Jadi ya referensi visual penting sih. Emang sih kata Kansa bener juga sih. Jadi udah gambar aja gitu. Oh gambar Kansa kan dari begini gitu. Oh gosh. Jadi begitu gitu. Jadi ya butuh waktu memang gambar itu nggak ini. Betul. Jadi ya kemampuan bercerita penting juga sih. Jadi Kansa nggak baca komik banyak-banyak sih, banyakan baca buku beneran. Itu tipsnya teman-teman kalau dari Pak Nurul. Jadi kita sebagai orang tua kalau lihat anaknya berbakat, terutama dalam hal ini drawing, biarin aja anaknya, kita cuma mengarahkan, jangan dipaksa. Biarkan mereka berimajinasi, kita membimbing aja gitu ya Pak ya. Nanti akan ketemu jalannya sendiri. Anaknya juga supaya jadi enjoy. Pak Nurul, terima kasih banyak. Kansa, thank you very much. Mudah-mudahan sukses terus. Kita tunggu karya-karya berikutnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah nonton episode ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.